এমনিতে থাকা 2021 21-22 ini 22-23 ini 23-24-25 তারপর অর্থ বছর চলে থাকে পয়লানি দুইটা ফাইনান্সিয়াল ইয়ারও जोंबो एनडिसि फान्डनि आफ्राव खाजैयाखौ एडिसिनि बयस दाबो 40 बोसोर एडिसि गोदोमा जों फाइलनि सिगां almost 36 year एडिसि बै गोबां सरकार चलायो थाङो फाइलखि चालकगाखा पियाबा अर कायसा जागाव जों डिफरेंसेस नोबो निने एमले रो बाय माने स्टेट जे चालकने एमले बाय चिनि एनडिसि Government in notification of MLA equivalent to MDC. High Messi government governorship that Chini Rajopalni for the office of the notification of that. Mane everything entitled boro equivalent high Hemi. Here was 30 goes for Kawatanga MLA Ronke, Boron MLA Pankong. Boro MLA Pan Tabo 75 lakh Kongo, Boron Elakani. বিধানসভা কেন্দ্র বড় খাইনানো আলাদা ভাবে বড়নি নিজস্ব মোসব মানিনা চিনি এডিসিও বাহাইকে প্রভিশন গরিখ जों फाइलनि सिगां गे जों वानसखा चिनि एडिसिओबो जों एमएलए हाइ इक्विवेलेंट जोंके कान खाइनानो जों मा खाइनाय हाइ हनि हवै जों रोल फ्रेम खाइलै चालक खाइखा 2023 फार्स्ट जेनका 25 लाख हानि बसरो जों 25 लाख बायदो जे मामानि खाइलेखा बनि करे ताबो 50 लाख अमनि गोबां बेनिफिट माखा चिनि तिप्रा सारो एडिसि आमसानि जतो नखरो बाइके माले आगि एमडिसि फान्ड गरीबफ्राव के जेसीएम तोनाय बरनि एलाकाव सब समयनो डेभलपमेन्ट सामोनखौ ता जेमननि राजा सरन हबि निनि नाम मसने गोबांमा निनि रन्जे देबमा बरनि आमसाइबो मानो डेभलपमेन्ट के उनको बारबाकी एमडीसी बर सीएम बाय आसे कम्युनिकेशन करे ओके बरनि आमसाइबो डिप्राइड सब समय आर अर्गनाइजेशन जो तुसे चिने किलानि डिप्राइड को खना हिमा हाव दानि के सीएम बाय आसे रिलेशनशिप फाया अमहायो बे जोंवा सखा जे अलमोस्ट जतो त्रिपुरा ने मो एरिया वो न चिनि एडिसि आमसाइबो न 25 लाख थि 50 लाख थि एटलिस्ट एमडीसी नि एरिया वो सामु खाइमा थि आलादा थि आसे फान पंखां के तो ओसि माने को तो आलादा दिपा आइफेन और फान एलोकेट खाइखा बे जों नखा जतो आमसाइबो न एटलिस्ट 25 लाख सामु खाइजाखा बन फरे ताक बसरो जतो एटलिस्ट 50 लाख सामु खाइजाखा ताक बसकांगो 75 लाख जेखन खाइजाने हासि और नो बिरिदि शासक दल बहायदो करिखा आगे के बिरिदि ने आमचा एमडीसी के तो बा हासि जेतो एमडीसी फांसारते कोनो साजाने करे नगे और जागा बेनिफिट ताबो एमडीसी उहा के बिरिदि फांथों एटलिस्ट नेनि 75 लाख ले ताबो सब फाइनेंस बसकां बसरो नगे अमो जतो एलाकावनो इक्वली रां सगुने बनवा सगुने जों सनाखा बे जों दिनै कितन सेट आरो बिसिनि पार्ट इसिसा खतुं बाखाजों अलमोस्ट 30 लाख थांखा आरो जतो चिनि तिप्रासा कल्चर नि बागै ताबो प्रमोट खायनि साथाथों आरो जागासो खतुं बागै चिनि बोरैगनो रेगिनाय कागनानि जों रखा आरो निनि प्रतिटी बीसीओ जों कम से कम 250-300 फैमिली नो जों खतुं बाखा ओंखाय के चिनि बोरैरो निजे निरिनाय तागै ताबो माने कम्पिटिशन आगे चिनि एक समय लो चिनि मामा तो चिनि काम चिनि पदानि एडवाइजर बरनि आमलो आगतला ओ रेगिनाय गायथिं हांके मनि जागो ते स्कुल कॉलेज ओ तुमसमा फांया आगराव तिनि चिनि तिप्रासानि ट्रेडिशन चिनि कल्चर जों प्रमोट खायनि जतो साखार माबा तिनि जों रिनाय गावे कॉलेज बुथामो स्कुल बुथामो मिनि आगतला गुरि तमाव इभेन ताव 106 रिनाय गावे गुरि तम ने मोबाइल खा ताकलाय बसरो चिनि
titi edisi super league khaifra chung commentator namani puri nini suromita puila hingke boroni kamusnai kamikso kamoi phai bolo hingke regional pai shek pai ekdom tibrazu haike bosi nai thokuk pai hene loke nda tabo chini regional grisa amo tabo black kusubo kaito chung joto sakharmani bagde je ozarao chini jeto chini bobagra barbar je photro sawo je chini tiprasani culture tradition chung protection makhani promote makhani jesparthun chung bono usuk karokesi aro jaga chini society ek somoy chung lokha chini bobagra je photro sawo member ni chai chini tamo sinai moya pasai bono bui kom nozorono jomate hodani amorobo tabo sung edisi phaikoni yagulo hodaro no chung onarian lokha at least kisi cha haisi 5000 mungse ya chung bono bare roni ta dos kan bosoro cha te oi to 5000 chung just bono chon bando manisi chini hoda tra ni bujoto mahutun bosi nge agi chung nugu member parani member si chini luku sodri sai dam ko thingsi nge chini samas no je pro desro khaima tola tiklai ma haike chuno kulu lo mau omo jinista boroksi hanbang chung tabo sodri ke chung chonman maranai moya pasai ke chung chonman maranai chini society ra khaike chi chung bus kangwa ago manai chung society ragya mane chung hoda ragya mane oi che chuno tamo sinai dam boya haisi ake hoda tongu society tongu hai hinui bui chonman marnai ek somoy chung chonman rojali ha ngata bono chung chini chinimun bote tamba chudu chung moya khalai tune luku khalai tune bosinya chini culture chini chinimun chung jemon songkiton ro nini goria songkiton omono chung buska go telangani hingke poni bado jontro chung provide khai nango joto luku pailana ni moto asal আর্থিকভাবে সামর্থ্য করে যে তুমি জাস্ট চিনি চেয়ারম্যান শাখা চিনি মোবাইল পঞ্চায়েত শাখা চিনি অ্যাডভাইজার হদানি শাখা অডিটর শাখা অম 80টা যেহেতু 80টা গ্রুপ 80টা লোকফা মাখা বনসি তুমি তিনি রনাহি হমনিবা অর বেশি গোবাং মায়া তনাইখ কারণ চিনি র প্রায় 100 লাজার 137টা পারা তো চিনি আমসাইব গতে মোটামুটি অদে মায়া খ जों next time जों bono sakha lainai gowani bagui khani bagai ang koi musu kebo buska tabai ni जों chini je manai ro bobo chini bisingo dumano khaisi oro जों kuno damo sinai ki concept pia se khutu romani hige ang mani ti pramotha pamakhana ki concept to ti pramotha simi maya ro loku wasi thau oro BJP tonai congress tonai CPM tonai অমচিনি লোকনি সংকীর্তন গ্রুপ হাইছি অর জায়গা जों কোনো বেদাবেদ করি অমনো जों নাইও যে চিনি কালচার চিনি ট্রেডিশন जों কুসু কারণ হিকে অর जों পার্টি গায়া जों লোকু বাইছি হদা বাইছি जों বসকাঙ্গ মা কাছানাই जों হদা লোকু সমনি ময়া যদি গরাক খান কেছি जों বসকাঙ্গ আগব মানে পাতি বাতিনি তনাই খনা করি নাই পাতি তিনি tonai kena kering nai hasi जों agi CPM sason tong tabo CPM sason kerikha tal BJP tong ti pramotha tong ulo kerikha nai kintu chini loku to tomle tabo ani parna an sasini 100 bosor lai hasi 100 bosor lai ama hake pitra honi kai piblai honi pirpa honi ti bu para kesan kabang matong borok to selai jaya para tonai hasi jahan bang chung chini culture chini mu omono chung promote khai nanai chini hodari advisor saman khai amai khawo thangui resai pheka nini orissa o thangui resai phek chung teibu thangoni bagai mawa sunai ta chini titi edisi hoite chung London kaisa culture team tulang me maseo so chini ti prasa culture London no promote khai ni ba ho khai me mase 28 tarik ba 29 tarik ta borok date fix khaya kho chini orok nini kobron ni manita dam sunai hojagiri dam sunai chini goria dam sunai orok borok London no perform khai ni haji titi edisi hingke agi bor jaga sinjaba
Sini am saya sisi jauh, benar sih deh. কিন্তু tabok sini gubak dan ya terus dulu Japan busung job roh nani bagoi tabok je candidate do apply kai duijona to training roi tongkha jenis nuni tongo telemrani jomatia ti masa tripura south ni tongo boro already training roi tongo 6 mas training ro khai ke boro Japan no sakri mana mane chung agency ni bisite type khai Japan ni kaisen mon nabis e sat ni boro bai type khai Japan no sung sakri no ni bagoi not iso Assam government sini se khai ko Assam government no kawang rahu কিন্তু ভারতবর্ষ নিতে কেরালা হন্দি অন্ধ্রপ্রদেশ হন্দি বেঙ্গালোর মানে নিনো কামসনে তামিলনাডু হন্দি বড় নিতে কবাংমা নর্থ ইস্ট नि কবাংমা ডিমান্ড দं আরো জায়গা মিনি স্পেশালি ড্রাইভার জব চিনিতে পাশে যত ড্রাইভার খাইনি কিন্তু কিন্তু প্রবলেম তাবো কাছে জিনিসও মানে অমক করে যে কক মাইয়া কক সঙ্গুই মাইয়া ও জায়গা nge Japan no driver ni job bor le rong ke rang kabang ma samtane kure rang hingke singaloi malia nge bor ke chakri Bharat borsho bor kom se kom bosro 2 lakh 3 lakh bor job tula Bharat borsho no sini nge bor ne chakri kabang ma sinoro ke bane chakri ma thya ni nurse khai bu ni doctor pai bu chakri ma thya nge hari bangi chini Maharashtra malai kha bor ni CEO sini edisio phaika edisio phai chung kok sala kha borok agreement khai kha bosro no busur honai rohbi khai ni sung conference bu khai kha kintu candidate guru edisio nurse nana hinke candidate phai biang bu sagya dojana nurse nana hinke edisio hinke sagya state government no nurse sagya nana hinke aro hinke sagya kobang ma candidate phai kintu Japan no hinke guru kintu sung wachong nang aro si rang ki kobang ma sinaro busur manenda potri saga mau aro jaga 1 lakh ni chile starting ne Japan ma nge chung ma ha ke aro kongu je TTAPC chini ti prasano chung promote khaine ni develop khaine ni chini rights no chung kipil to bawani boni bagoi chung buskan agau rona ni bagoi chatyo kong chini ki lawas chung agi junal office ko chung junal office to bokha ki lam chani kawang borok junal office hone sia অথচ জুনাল অফিস তো বকে और नो तारो स्पोर्ट तांग तो आगे स्पोर्ट चिनी तिलाने आम चनी स्पेशली काइपिंग बिलाई कोआर कानी और नि जुबाव फुटबल थुनानि बागै आगतला बादारगादो मापरे स्पोर्ट ताबो मु 2 বছর পরে পাইনে और दसरा दे स्कुल गानाव और न बरै 50 ला 50 जना और न फुटबल दे थुनाय नेनि गोबां इन्डिविजुअल कैटेगरी नि स्पोर्ट इवेंट नि सिरमाना नेनि एथलेटिक्स नि बॉक्सिंग नि और जागा एड नि nge chung sport bai bu bus kangwa agok ma hani bang especially chini kela ne ke football ke to tei chhabi si haya 12 bochor ni kobang ma club tongro je baire wo telangoi football thungo bosro 5 koti ke porok telango player chini ro ke chung ko sai pe hani bang chung tabo alada ke chini sport tag ma haba chung national level lo register khaine ni bagoi chate tong sini edisi sport council jadi application ma hangke sun bus kanggo agona ni bagi ko sika somaya sudu application ni bagi ke site nge phadi angkok salia miron bisi ti tabo sun songkiton mosamong nalene songkiton purasek kangsa kota metro sun baglaine paithawa mon sani musu kebo dukutang di যে স্পেশাল ভাবে जों রমানি বিসিও মানে মানি নাংসগু অম হাইরক খাকি মিরক সাবি जों জাতিয়নে তেই মানে মাস কাইসা কাইনি বিসিও ফানো जों রওয়ানি জাতিয়নে